one sa ano sa syllabus sa strength is na dun makita ang shear and moment. Actually wala pa may shear and moment unta sa statics. Most likely kuan pa siya kanang equational pero gi-introduce na nako no para karon no, di ba? Maayo na kay mo. Wala na kuan. Shots ako. Wala na kuan. So let's have example no. Example rekta pa masabtan na dito so pero mas complex na ni siya no. Nasa yung mga kuan na daan. Mga red lang akong kuan na kay wala na koy na-uplok akong blue. Be ang black daw be. Wala na lagi jud wala na black, wala na blue, wala na red na tanan. Na-uplok akong blue. Wala pa man no. Wala na may na siya na lang Red na lang red. This is hinge, this is pin again, and this is ruler. Lock. No, recap lang tama. Recap lang man siya sa mga life nato no. So na kay load din eh. Kami 4 inch 4. No, sabi erase na ako. Tawon ako drawing. Si bangka sa istorya ba? Sa mga bangka istorya dyan. Kaya tulo pa taka oras. 4,000. Yan ang hinge din eh. Another pin na pod. And another ruler. Art, no? Sige. Atong load. Basta sa load na. Load. Ruler din no? This is pin. This is ruler. Sige, pila man siya. $400 pounds per feet. So this is 4 feet. This is 4 feet. This is 4 feet. This is 10 feet. Okay. So required here is find your moment shear and moment diagram, no? Your Vmax and your Mmax. So recap, no? Unsa man ni siya? There is 3 pins at 2 rollers and 1 pin, and you have your hinge here. So can we solve this? What is this type of structure? Statically determinate or statically indeterminate hinge ni? What do you think? Thinking of me? So, recap mo ni. Ruler, pin, ruler. Sakto ba sa akong given? Oh, kana. Sakto. So, what do you think? So, tanaw sa ko sa may wagang kuan. Oh. Statically, unsa itong how do you know that this is a statically independent? Basta kuan nito mo day, giilad ba? Sir, pang theory naman ni na subject sir, di naman ni pang strength, no? Di ba? Kung indeterminate. So, how can you say gani kung statically indeterminate? Kung mayroon ka determinate, meaning you can solve it by summation of forces along x, y, and moment. But if indeterminate, masabtan ba kung agi? Magiging masabtan ba? This is 400. Basta ang kuan lang 400. This is 4,000. No? Hoy, B plus R is equal to 2J. Kasi na yun na. Si Cipriano, no? Your one here is B plus R is equal to 2J. Di ba? And wrong. This is sample of thrust. Beams man ta. Wrong. So, kato. Ano man to? Kalimut na. Recap, kuan pa ito? Basta hindi na, sir,
Wala. Maingon din ko na kuan day, indeterminate man din nagiilad ta mo wala pa ta nag-theory sir. Nagkuan na ka. Kadumdum mo? Unsa man? Nadumdum ba mo? Naala-ala nyo pa ba? Yung tayo pa? Unsa mo? Hotdog. Unsa man? Kinsa kuan? Ay, oo, katong kuan. Ay, lang kuan, gabastos lagi ng kuan. Kani si Rilin maayo na binastos. Unsa man? Kamo ang uban? What about the others? Kat mag-recap ninyo. Google na yun. Nabilin ako ng survey. Okay, nabilin. Ay, nabilin. Mga nang uyab di mo. May uyab. Nabilin ako, may. Di ba ako kadam ng survey? Google. Wala may Google. Sina. Padritso na tanong. So, para sa beam is R is just equal to 3N. Oo. Kana lagi ka. Wala nang ta. Igno na ta na ako, sir, no? Pero, nakauna lang ka. Di ba? So, when saying R gani, number of reactions. And your N is number of your frame or kung ano, bars or N frame siya. So, how many frames are there? Since this is hinge, di ba? Kung ikuha na to, FBD diagram na to ni siya, ibulag na to. So, what will happen? This is, natay nanin, no? Let's say, kung ano siya. Di man kanya na lang na, no? Let's say this is C, point C lang na, no? So, you have your CX here, CY, and your CX. This is ruler. Let's say this is AY, no? This is A, B, C na lang na. So, you have your CX din here, no? CX ka din nakay CY din You have your load here. Ano ba na? Ano? Asayop na hinge pa rin. Top lang. Kanina kay load din And you have your pin here. You have your BY and your BX. And you have your CY and your CX. Ano? Sa ipadako sana ako akong kuan. Wala. Sabi ka gubot man yung agyo makita ako. Sige lang. CX. So, ano siya, no? So, how many reactions there, no? Pinakabok reaction. AY, you have your CY, 2, 3. So, same naman na. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pila man Ay, ruler man din no? Sorry. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? R ni mo is equal to 6. AY, CY, CX, BY, BX, and CY. Ka-ruler man din So, how many frames are there? So, pila man siya ka-frame? This is your one frame and second frame. This is 2. So, your N here is equal to 2. So, ano sakto no? Determinator siya. Therefore, this is statically indeterminate. So, masolve siya kung ano? Sa tawag forces. Forces. Masolve siya og summation of forces along y and x. So you have your AY here, you have your BX here. Alam mo, C, redundant, no? Silang. You have your BX here, and you have your BY, ano? And you have your CY. No? So R1, R2, R3. So, nekta lang ako nga siya, no? Ipangitaan mo itong shear and moment, ana. So, before we solve it, let's find the AY, BY, and CY. Ano? So, pangitawan na to. So, how do you need to do that? So, first is, aman summation. So, ibulag na to itong first frame, no? Dini sa ta. So, I have, nakoy AY din Sorry. I have AY. So, AY, nakoy 4,000. And I have my BX. And this is hinge, no? BY. Di ba ang hinge, wala siya moment. Di ba? Wala may moment ang hinge. So po, kay hinge siya, mga anak naman siya, no? So, di siya makakuan. But X and Y, naa siya. So, makita ka ninyo na later. So, 4,000 ni siya din So, saan man ito So, since this is 4, 4, equal na siya, no? Summation. This is 4 man, this is 4 feet. O pwede mo mag-summation ang moment niya. So, summation of forces along Y is equal to 0. You have your AY plus BY is equal to 4,000. Since this is symmetrical naman sila, so your AY is just equal to your BY. So, your AY is equal to your BY is equal to 2,000. You can do moment there, no? Hindi kung diskumpiyado mo. But from figure parang daan, no? Imong your AY and BY is symmetrical, no? So, tunga ka sila. So, kaya sa kung ikuha na nimo. So, sa change positions ako kay ka. Binhod daw tail.
So, okay. So, ano, no? Okay pa ba? Na sunod ra, sunod ra. Sunod ra, no? Yeah, okay. So, nalaki Yes, sir. AYBY. Uy, ako, sorry. Kuwatan ko. Isa talaga sir. Nakulbaan ko. So, next is sa imong kadua, no? You have your, how about your BX here? No? Wala kay, your BX here is equal to 0. Kaya mga forces that acts along X, di ba? So, same din here. So, hinge na pud ka, balin na pud ka pikas. Nakay 4,000 din eh. Na din eh. Nakay, pila man eh, 400 pounds day, no? Pounds per feet. Na din kay, sorry, nakay sa akong sulat, no? So, you have your CY, no? Okay, regular ni siya. You have your BX, you have your pin here, which is you have your BY, BX, and BY. And you have, ay hinge man eh. Sayop no, di man siya BY. So, let's say, ay butan na ako ni HX and HY para sa hinge. So, kani siya ba? Hinge. HX and HY na. Kami nagagubot na. No? So, AY and your HY, no? Your hinge Y. Kanina naman, so pila may mong 2,000, di ba? So, supposed to be 2,000, 2,000 man siya. So, pa-down na din ka na 2,000. Kay Y, pataas man siya una, di ba? Pataas. Para mas na siya, pag-combine mo, so dapat to sustain equilibrium, paubos na po mo si 2,000. Nagets? So, muna ni mong FBD diagram. So, ayang length din ani. Kaya yung length ani, tanaw sana ako. Ito, 10 feet din eh. And you have your 4 feet here. Okay? So, how to solve your kuan? BY or CY. So, summation moment at C na lang tanong. At C is equal to 0. Assumption is counterclockwise is positive. So, you have your 2,000, no? Times 14. Nagets pa ninyo na? Ngayon sana. So, di niya makalag moment. So, positive yung kuan. How about your BY? This is negative. Negative BY times moment arm is 10. Times, this is the resultant din eh, R. So, this is positive gapon. Plus 400 times 10. Now, the moment arm is times 5 is equal to 0. So, what is your BY here? Okay pa ba? Nagets ka ba? Nagets or na, ay, na, kung ano? Yes, sir. Nakita ra. No? Sige. Pila man daw? Tada ni gubot-gubuton ako akong one food ba? Para di bitaw, para masunod. Sige. What is the answer? Favorite ba ninyo na topic mo? Simple na baling ko na ganagi mo. 4,800, sir. 4,000 4,000 or kwan? 4,800. 4,000 sakto dai kay. Okay. It's 4,800. Sige, putang nato ninyo. So your BY, no, kani siya is 4,800. Timan ilang ninyo isulat sa inyong notebook ka kay erase na pud nako ni. Wala na sa denta. Sinsya na kay gamay kay blackboard. Oh, ano na for 8. How about your CY? Summation of forces na lang ninta no? Di na ako ibutang. Summation of forces along Y. Equal to 0, you have your negative 2,000 plus 48,000 plus CY minus 400 times 10. O, pila mong CY. So, okay na good. It's 1 to. Sakto ba? I-chat lang ninyo kung kuan. Sakto, dili? Yes, sir. Sa'yo po. 1 to ba? Okay, 1,200. So, you have your 1 to. Memorize ninyo ha. Ibutang sa notebook. Kay erase na ako ni din eh. Okay? Nakuha na niya to. So, let's find the share and moment. Tanda yun. Aman po. Ang eraser. Ang eraser. So, erase na ako, no? So, first is, kung kuan ka, so how are we going to solve this one? To cutting section ta or method? Area method. Ano siyang gusto? Pwede man duwa, pero kana yung comfortable, no? So, but i-recap na lang, no? If we have kuan, recap lang. Ay area na to didikit sa, no? So, pero kung kuan ta, sa tawag gani? Kung mag-section ta, kapila ta mag-cut ani? Recap lang, recap lang. Kaya mag-area na yun ta. Kapila ka mag-cut ana?
Kaupat. Kaupat? Ano kaupat man? Actually, tulo ka na siya, no? Kay 1, 2, tagto, no? So, akala sa kuan gani, as karon sa ka magkuan, tulo lagi. Karon sa ka mag-cut kung na discontinuity. So, first cut between sa discontinuity. So, you have your cut here. This is your cut 1. And kani siya, hinge man ni siya, sumpay kana sila, no? So, wala na siya pagbabago sa load. So, your discontinuity here is this one and this one. So, kana cut 2 kadya, no? Cut 2. Unless kung ibulag nimo dito na pwede na ka mag-cut 3 ko ano. But ako, same man na siya. So, next, lastly, kanina yung cut 3, no? Cut 3 din, no? So, ano siya. So, taas man process, di ba, kung siya, mag-cutting section ka, kanisa, analyze, sunod, kani, din kani. So, area method na nato siya, pa mas dali, no? So, uy, kalimot si Gumali, bright minutes Gumali, out 3, say out 3, no? 3, 4. So, ano nyo? So, let's have the, kuan na lang ni siya, so na nato ni, no? Na-share moment sa kuan. So, first, AY, pila tong AY gani? Oh, wala man akong isulat ka itong isulat. Pila tong AY din eh. So, from 0, it always starts with 0 and ends with 0. So, di na siya ma-0. So, meaning na tayo, we have something wrong with our structure sa atong reaction, no? That's why gani ang reaction may magpa-0 na once lang mo react, interact, no? Pa mo sustain og equilibrium ang sa ka-system. I-erase ano ni para kuan. Sige. So, in terms sa X ani, di naman ta magkuan ani, no? Okay, wala may kuan. So, pila ni? 2,000. 2,000 ba ni? Then, how about your BY? Ay kani siya? Pila na yung kuan na to? R2, which is 48. And we have 1, 2. No? Ano siya? So, area method na lang ako ni kuan, ha? Area method ko na lang ni og button. Para, yan ta magkuan. So, this is your share, no? So, start with 0. So, this is 0. So, from here, nakay 2,000, gisaka ka og 2,000. 2K, no? 2K. Along the span, wala siya pagbabago, no discontinuity or no load that changes, no? So, meaning, same ra siya, no? But along here, na din siya down, nagpa-down ka og until 2K. So, this is already negative 2K, no? Pagod din na span, walay naitabo na share, no? Walay loads na naitabo. Kay hinge man na mo, sustain na may ba siya equilibrium. So, i-disregard na ni siya, no? Unless kung kuan mo na siya, na siya discrepancy, no? Na siya. Kay kani kay structure man niya, one structure ba ni, no? But one structure, but system structure, but two frames. Duha ni siya ka frames. But kaning duha gi frames, combine man ni siya to sustain equilibrium. So, kanina span, wala siya. Mabala man ni kay kung hindi mo zero, gado na to zero, di ba? So this is 2K. So after din 2K din pasaka din siya din Pilan man din it's 28, di ba? Negative 2,000 times plus 48, it's 2.8K, di ba? Or 2,800, no? Ano na lang ako. Ano sa 2,000 na lang sige, unahan ko na lang. Pag mo malibog. 2,000, ano, no? And next is from here to 8. So dapat ma-zero ni, kung di ni ma-zero, kwan. Area method dayon, no? So pila may area ani? Pila may area ni, no? From 2,800, pila may area ni? It's 400 times 10. Ang kalkun ako. So, from 2,800, no? 2,800 minus 400 times 10. Pila man ni? It's negative 1,2. So, din no? Negative 1,200. So, since this is a rectangular, so, mahimo na din siya og straight line, linear. No? So, negative 1,200. So, nasa kay 1,200 din napasaka. So, gibalik siya og 0. So, this is now your share diagram. No? So, what is now your maximum share based on our diagram? No? 2,800. It's your V here is your positive 2,800. So, regardless of sign, no? That is just the orientation kung saka ba or paubos iyang kuan. Iyang, si tawagan ni, okay, sige ito yang orientation, no? Na share. But regardless na, no? Ano siya? Oh, Muna kami itong ka final. sad ba eh. Nga naman. Ano sad man kaayo? Kinsa to si
Unsa to eh? Sige, unsa to siya nagmahay man sadboy man to si kuan. Sino bulagan to si ilang. Luya. Ay si uy to. Luya ni kuan. Say get that 30, no? Nga 30 nga, 30. Di 30, no? Yeah, di DS naman ta. Say 30 day. Makichika ko. So, okay na ni siya, no? 2,800. So, nakuha na on siya niya. Sadboy na nun siya. So, okay, now let's go moment. Moment na ta. Moment. So, back na ta sa atong moment diagram. So, moment. Tinika. No, moment. This is your end. So, it always starts with 0 and ends with always with 0. So, kani siya nalintay ko andin ni no. Nalin kay kuan pa din eh. So, okay, that's fine. So, pila may area ni? This is 4 feet, this is 8 feet, this is, wala, nakabalo na pa. So, pila may area ani? This is positive area from 0, paingon sa kaning area, which is 4 times 200, which is 8,000 pounds feet, no? So, this is 8,000 pounds feet. Area ani, di ba? Kaning area 1. This is your area 1. So, since say hi. Kakugatan man sa ko ninyo. Masyak man sa ko sa inyo na muna yung mga side bit na reaction. Sige, sige. Hulbaan mo sa kong kalita. Sige. Sa tungkuan ba Sa itong laghay eh. Or nakuha na ito na ako. Imagination. Singkulto to ba? Si Aaron. Ay, si Aaron. Patay na si Aaron eh. Move on na mo. So, this is straight line, no? So, kanina straight line din siya. Ano siya, straight line. So, ay, si Rilin. Sabi ng Aaron. Rilin di ay. Si Aaron. So, 8,000, no? So, this is, kuhan, 8,000. How about this one? Pila may kuhan eh? Pila may area ni? So, this is negative kuhan, no? So, from 8,000, ang itong calculate na ako. So, from 8,000 din eh. 8,000 minus kanina area 2, pila may area 2, which is 2,000, 2,000, kuhan minus negative 2,000, ay plus man ta, no? Sige, kayo pa na. Plus negative 2,000 times 8. So, pila may kuhan niya? Pila sa akong calculate? Hindi makita. So, that is negative 8,000, di ba? So, this is negative 8,000, no? So, kuha na siya, no? Linya na siya. So, this is 8,000, negative 8,000. So, symmetrical already, no? So, di ba? So, muna yung moment, di ba? As you notice, di ba? This is symmetrical man sila. 8 man eh. So, this is 4 feet, 4 feet. Kabantay mo unsa iyang kwan? Iyang 0 din eh. This is what we call your hinge, di ba? Hinge, sir. Diba? So, that's why imong hinge that 0 jud imong moment ana, di ba? Eh, wala, gatoy-tuyok man siya. Wala siya moment ana. Okay? Sige. Mamaya siya na ideal, ay kung more realistic, 0 day yun yung hinge. Wala yun na makaksisir, no? Na. So, next, anong tani? Kanina na squad. So, this is your area 3. And this is your area 4. How are you to solve your area 3? So, this area 3, saan man eh? So, yeah, from 8,000, negative 8,000 plus this area. Pila may area ana? So, pila may value ani? Let's kaning x, no? Ana, x. So, if this is x, pila man ni siya? This is 10 minus x. Nalugar na siya, no? Diba? So, kanina ang spanay. So, how are you to solve that one? So, pila may kuha na to, ana? Na may idea? Saan na pag-solve gani? Di, isa. Oh, idea. Isa na lang kay buhaton na mga pinagbawalan ng technique. Idea. Ano to? Wala may kuha calculator. May calculator? Ang kaltab-altab ni ko. Ano to? Naga. Similar triangle. Mana ba? Oh, pinakuan ba? Oh, para question mark para ignon humble bitaw humility. Mana ba? Ano pa dili ko bitaw ay sayop day. Ay, sorry. So similar triangle no, it's either this big triangle and the small triangle or pwede ka pun kanina triangle versus kanina triangle may no. Kay linear man na sila. Wala siya. So let's do it no. So let's say x over 2,800 is just equal to the smaller triangle. Kani siya 10 minus x over maghimo kag big triangle no? Kani ba yana nimo? Pwede ka po nana no?
Ana man na siya. So ay kanina triangulo kana siya versus ana. So pila man na siya no. So this is 1,200. This is your x. This is 10 minus x. This is 200 ano. Ana siya. Pwede gyapon dili 10 x kung inana man gani siya, this is 10 minus x no. So this is 10. Safely no. So mo gyapon na siya no. Ngiyana na ako. So paisa. So kuan gyapon ni siya 10 minus x over 1 2 is equal to pila man ni 28 din no. 28 plus 1 2 28 plus 1 2. It's 4,000 no. 4,000 na siya. So 4,000 10 minus x kana yun 10 10 to minus x. This is 10 minus x 1 2 so ito lagi plus 4,010 ano no. So pares na sila answer. Either way lang ka mag-solve na. Yes, kanina lang ako gamiton no. So my x value here is equal to pila value sa x? 7 no. 7 ang value sa mong x. Sabi na wala siya value kamali x na gani, di ba? So your x here is equal na pa value si ano kamali na yung x. Bulag-bulag no. Wala na value. Ma? Valuehan pa nimo. Of course, na sila value. Na value per meter ng x. Kaya di man na sila dili man na maikaw kung wala na sila value. Pero gamay, pero kung gamali 7 daw iyang ko ano. Iyang value sa x no. Passing ra pon 70. Mo may passing sa board exam. No. Passing daw nakapasa ra dai for in behalf no. Char no. Char. Sige. 7. So this is 7. And this is, kung 7 ni siya, pila man eh. So, this is 3 na lang na, di ba? So, back na rin tato. So, from negative 8,000, plus, this is positive, di right? So, 1 half, area sa triangle, 1 half times 2, 8, times 7. So, pila man ni siya. So, you have 1,800. Yan no? This is 1,800. So, asa man gamay, kani or kani? So, regardless sa sign, kani ang gamay. So, this is now concave downward, ay upward. No? Yung graph, concave downward. Okay? Now, lastly, kay kabaluman mo na mo zero man niya. Kung hindi na zero, wala dyan, bagsak. Kabalo na ka zero dyan na. So, concave downward po na siya, no? Kay kani man ang gamay na, regardless sa sign. But, para ma-solve na to, so 1,8, no? Na may area ni, plus, this is negative sign, no? Or negative value, 1, 2, times 0.5 times 3. So, this is 0, di ba? Manin ko ano. May gadon nyo 0. So, this is now your share a moment diagram. So, nag-recap lang to. Statics na ni. Well, lisod-lisod na sir. Narinig dyan na. Nabaguan na mo, no? Ay, nag-lisod mo na. Kaya, mong kabaloon sa ni static determinate or indeterminate. Kani. So, nakala mo na i-hinge din, no? Mag-prove lang na to, no? So, wala. So, maximum moment is just equal. Ay, pounds. Safe di ko, no? This is pounds. Fit na pounds mo nila. So, moment ani is 8,000. Maximum ay 8,000, no? Positive or negative. 8,000 pounds per feet. So, muna nitong pangitaon, no? Siya. Later on, next meeting or our last subject, we will now dealing flexural stress. So, this is MC over I. Where your I is your inertia. If you have your beam here, di ba? You have your breadth and D. Pila itong inertia sa kuan, no? BD cube over 12, di ba? So, we can now design pila kabaga atong beam ana. Doing ko, inanilugay na design, no? Kanina siya na structure. So, pila kabaga atong, sa kadako atong beam ana, no? So, we will going use this formula na dayon, where your M is pansak na to din eh. And your B and D, B and D here is function aning kuan, di ba? And your center is from the center, that one. So, magamit na next meeting na siya, no? So, we are just preparation for our flexural stress. And your stress, asa man ikon makita sa CE14, di ba? Itong flexural stress. So, nung sa reporting niyo katong na yung mga, no? Beam na siya diya. So, mga 1-point load o 2-point load sa kwan kay 2-point load man to gana. So, nana siya, pila na ka MPa, no? Mga 20, pila man na flexural stress. I'm not sure, no? Flexural stress. Compression 21. I forgot to ako. Basta may nana no mga MPa no. Sin 26 di ko sure ba. Kalimot ko no. Na 21 MPa ano no, among flexural stress. Dili
21 MPa kay more in compression man siya. No? So ana siya. So diyan na ta magsugod. So final answer is this one. And this one, no? Easy. No? Recap naman ni siya. Nabaguan lang man hinge. Or nabaguan lang mo lang. Kalimut na ko na unsa to. So ana siya no. So kindly recap na lang your kuan no sa inyong statics para kuan. So okay. Oh, any questions before we proceed no? Blanco C14. Unos. Yeah, C14 kay construction materials. Oh, don't worry no. C14 is ang flexural man na ang makita. So given man ni perminted sa atong problem, no? Or dili man given pabali ang kuan. So ana siya. Di naman ta mag C14 no kay magkuan naman mo. Testing naman na. So given naman jud na sa kuan. Kalimot lang ko sa kuan. Standard kay ang kani siya ang compression sa flexural compression sa kuan is kung compression ka is from 18 to 28 MPa na ang kuan mga sa compression sa isa ka siminto yang capacity textural kalimot ko sa mga beam na rin na kaya mga kani siya column ni siya ng mga testing mga kuan even sa footing no even sa footing 21 MPa compression ang kuan sa footing silang maabot mo na sa RC nainay lang ta so okay o question sa wala, may ka-discuss. Kasi yung C14, ako, di ba? Nag-reporting na to eh. Na-discuss na. Nag-discuss na. Silang, kung wala magali, given man ha. Ay, kapala ka. Pati mo exam, given na. Matunan na sa actual, no? So, basta ako gayo, kakatuan ba mo sa actual? Ay, hinana din na. No? So, makita na ninyo sa kuan kung may engineer mo po, no? 20% is the only thing na ma-gain na to sa actual, no? Ma-apply na to sa actual. The rest, experience na sa actual na ninyo makita. Okay? Delete ikaw mo, sir. Delay ako. May delay ako. So, question sa no? So, statics, more in statics. So, let's proceed for next topic, which is what we call moving loads. Question sa Sige. Kapit na alas, kasi ito mo man, 9:30, di ba? 7:30. Sakto ba 3 hours mo ta? Sakto, no? 7:30, 8:30, 1 hour na ta. Kasi ito mo man gani? Kalimot ko ba? 9:30. Ay, 10:30 man ata. Ay, 9:30 diba? Sakto, 2 hours. Sakto. 2 hours, 9:30. Okay? So, let's proceed na sa atong next topic. Erase na ako Okay, magkuhan sa mo. Pagbangka sa mo istorya dyan. Gusto inyong life. Man mo karon. Amo sa inyong bukid. Amo sa inyong sudad. Naka si ko Si Mitch. Naka sa inyong bukid, Mitch? Yes, sir. Naka dito sa Valencia, no? Sana itong mga view dito ba? Lapit niyo sa Valencia kay mga pimi unya. Mga dlawon. Joke lang eh. Mga pigi mo ugan may pamagkuan ka na business ba? Kaya mo kay business. Dagan naman mo sa PN sa inyo. Si Kuan pulo sa PN pulo si Kuan. Okay, sige. Sir Gomez. Sir Gomez o Sir Gomez sir. Sir Gomez sir. Sir gani si Sir Gomez na gani. Naka 3. Oy, naka 3090 man. Muna yung gina get the 30. Ay, sa plaster sa ako. Okay. Binuang na siya may. Si Jumari kay siya kaon ba. Sige. So, let's now discuss a new topic which is new na nun siya na sa inyo, no? This is what we call moving loads, no? The share and moments atong moving loads. In actual, na siya, no? Actually loaded sa akin. Tawag ako. So, moving loads, no? So, 30 ako. 3019 tibang. So, may nano at timbang. 3090. Ano may 30? Basing BP mo, 3090. Sige, given. Given here, moving loads, no? So, moving loads, no? For example, moving load in a single moving load, no? For example, if you have beams here, no? Naka-bridge siya, no? This is span length, no? If you have a car, di ba? Simple car lang ta na, no? So, siya. Ay, sorry na ako, lugar na car, no? Ba't sa sakyanan? Sa muna na siya. So, nakaikuan niya. So, the load of your car will transpose to sa imong actual load, no? Sa imong ligid, no? So, may mo na siya, this is your example, R1.
no? And this is your R2. So diya ma-transpose si imong ligid, no, sa isa kung sakyanan. So let's first analyze what kung sa singular pa lang, single load, no. So may single load, so meaning kanang nag-Ferris wheel bitaw, so isa ka ligid, no. Ana siya. So trivia, no. Ang makakuha ani kay kuan unsa man. Nay t-shirt ay nay pasalubong gikan sa Davao. Unsa? Sige. Trivia, unsa may pasalubong? Nya na ang kuan. Trivia ha, ready na mo? Jacket, ito may mapalit, makapalit. Wala may jacket sa Davao, may powder lang mapalit kagayan ka nang nasa Davao. Durian. Ngayon, makauli pa may mga kuha na, ayaw, hinog ng durian. Nang sentimental food nun, ano yung durian, ikaon na ni mo na gumis, ikalibang niya po ni mo. Pwede ka po durian candy na lang, no? Padugay-dugay. Ikalibang naman yun ang durian candy. O, kamo, basta unya na, no? Unya na lang price, no? Basta kuhan. Basta na trivia. No, imuning lan. So, kung mulabay na, example, mananing bridge, no? Bridge na lang, London Bridge na dyan, na lugar, no? Singular load lang, no? Let's say P. Asa na ako ibutang ning isa ka ligid so that I can see the maximum moment here. Maximum moment. Sa chat lang, para wala ikuan. Yun nanahay lang sa chat. Amo na ako ibutang ang ligid ni dini, no? Kung mulabay ko bali, example, dini, ano? So, asa na ako ibutang? Tunga, oy, kisa na kauna. Si Cipriano, si Piit, kuan. Ang mga ako gani, para sa ako, kay kuan. Para sa ako, kay kisa man yung kuan, si Piit ang gidaog, no? Kaya nag-ask man sila, tunga, si Piit na nakakuan, no? Exactly, no? Makita niyo mo maximum moment here is na if your singular load is, ano? So, nakaikuan dya, load. Dahog si Piit, no? Kay middle man iyang gingon. So, sakto siya. So, question man sila. Ay mo pag-question, no? Dapat kuan ka kana confident ka sa mong answer, no? O ngano tunga piit, no? Kana lay. O ngano piit na may second kuan, no? Basta day sayop basta di ba sa nag-apel okay tunga, gi-English siya ni piit, gikan kang Cipriano. O, ana lang no panay kuan ba na ay si tawag gani? Na ay evidence na isa evidence. O ngano tunga, what do you think? Ang akong pagkauna-una sir kay if sa middle sir kay kanang murag makuha ni mga maximum moment from both sides. Why is it gani? Ngano man? Ay kay kung if kanang mas door siya sa either one side sir kay Kasi mo hotdog. Next. Next. Si Cipriano sa una, si Cipriano. Next, mali. Like ko ano, kuan sa labanan ng kuan. Wala na si Piit, naka-explain na siya, no? Si Piit, na explanation si Piit kay katuloy sa kuan. Doon na biya ka ato. Pero si kuan daw, si Nestor. Kay tulo may nag-answer si Mitch, si Ralph, ug si Nestor. Nestor, ikaw may una. Ano sa mong explanation? Nestor. Hello sir. Kuan, Hello, tungod sir Pad. kay kuan if sa tunga kay makuha ay same mig idea sir kan ni Piit nga kanang makuha Same. sa both Same, sides same. bitaw sir. Same. Sige, same. Makuha yung both sides. Last, si Mitch. Ikaw, Mitch. Hindi ka yung pan. Same nga pong ka. Mitch, Same or... yan. Same nga po yung answer. Kasi ito nga ninyong Duran Kidney. Basta na kay Kuan. Ha? Kuan kung diha ang buto sir kanang diha bitaw ma determine ang equal na distribution ba na? Kanang basta kana siya sa tunga sir like ma-determine mo ang load sa both sides in equal kuan. Ambot basta sir kana. Basta mo na siya muna, no? So, sayop yung tulo, no? Pero actually, pikit siya may gidaugan ni. Si Piit na yung gidaugan no? Kay same naman tanan. Actually, makita, based na ko, ano, explanation, simple na kino. Based sa share and moment diagram lang, no? If your load here, kung butang kag load dya, so imong kuha na ni, kung gani, pwede ka pa na explanation na ni, imong share dya, di ba, may nana man na, sa tunga man imong makita imong share. Whereas, imong share din is equal to 0. Kaya wala kay kuha niya, share, di ba? And most likely din may tabo ana, sa may tabo din ana. Ang moment din mo kung asa imong share 0, yan imong makita imong maximum moment na 0.
So muna sa imong kuan. So di man makita imong share kay 0 and imong sa tunga pod makita imong maximum moment. Second explanation is that nasa sa tunga kay imong pinaka-deflection na kung dinhi sa load sa tunga, diya mo create og maximum deflection pod no. So this is your deflection, iyang elongation ba, no? Iyang pagkabahog. So diya makita imong maximum moment pod. Ang likewise kung sa kilid na siya, kung nara dinhi, so most likely ana na siya pero dili okay na siya compared jud sa tunga. Ana siya. So, ano siya, ang explanation. And basically, sa share and moment diagram jud, diyan din makita imong maximum moment. Ay, maximum ka na base sa imong kanang Asian, kuha nimo. Resolve nimo kung nasa tunga, unlike sa kilid. So, ang gidaog, si Piit, kay naka-middle man siya, no? Pero, consolation prize na lang ni Sinister Guan, no? Pwede man mo galaag, so wala gyapon si Piit na lang, no? Si Piit. Kaya asa man yung kuha lang kuan. Kwarta. Ang kwarta, ang kuan. Sige lang. So, later na ng kuan, no? Basta nagkuan si PH, kuan. Next question. Wala pa. Wait, there's more, no? Trivia. Kung sa tunga, ibutang ang kuan, kung makita ang moment kay sa tunga di ay, asa pod, more bilbil ba? Sa ni? Pinakabugat ng part. So, ano ko, kuan na, bubuo na, no? Bubuo na sa moment. Kung makita ang maximum moment sa tunga, ay ibutang nimo sa ligid. Kung makita ang maximum moment na ibutang nimo ang ligid sa tunga. Asa sa nimo makita ang maximum share? Ano ba ibutang ang ligid? Oh, chat lang, chat. Sa kilid, gilid, no? Kilid sa support. So, may answer talaga yung mga answer, no? Sige. Isa pa, endpoints at the sides. Unsa pa man? Okay, muna. So, muna na. Next door support God. So, ang pinaka-channel ko na answer, no? Ang pinaka-sub-kuan yun, no? Nasa, kuan, ang naka-channel na ko na ni is si Cipriano. Sa supports, no? Dili, man sa kilid, dagan, man type of kilid. Sakto ni, sila ang ilang utok, ilang mindset yun, nasa kilid, no? Nandiyan na sa kilid. But the proper engineering terminology is sa supports, imong tawagan na. Kaya pwede man sa kilid na inana, oh. Kilid na bagyapon na siya. Pero kabalo ko inyong ginauna, kaya nasa kilid yun, no? Pero ang proper na kwan is pwede sa endpoints, di ba? Kung endpoints, accepted ka na nun, accepted ka ng endpoints. But engineering man tano sa supports, no? Eh pwede man endpoints kani appeal din ni sa kuan, no? Ni, no? Sa support, no? Ya may sakto. So report lagala. Okay, no? So kinsa na to si P8. Ay sinister di naman pwede kay nagusto, di ba ka? Oo, wala si kuan. Amo ni mo ihatag kang imong kuan. Dili pwede sa kuan kinakakuha na si Piano, no? Na or dili or kung selfish ka. So tagaan ko na lang ni si P8. Unya na to sa buton unsa ni si P8, unsa to? Katong ganina si Mitch ug si Nestor. Oh, si Nestor man gidaog sa duwa, asa man may hatag. So upat na ka winners. Amay may hatag ang imong kinasing-kasing, no? Di ba, kay tulo naman, na may kwan, fair na lang si kwan, kay same man sila. Pero ang kwan na to, kung si Tagana og Dorian Kindi ang tulo, si Kuan, Piit, kay siya may pinakatsada, Dorian jud iya, dili, Kindi. Ano, no? Ano lang Kuan. So, iasa may mayatag ang isa, no? So, ikaw lang mamili, no? Para upat mo ka-winner. So, mga to, ma-active sad mo, no? So, sa single load day, no? You can see your maximum share here if nasa sa support. No, manang P. Or you can say ano. Yan na P. Your maximum moment, no, makita na siya sa tunga. How about kung doble na siya, no? Double moving load. So first, no, share moment, no. Pwede ganun di winners na yan na. Wala siya, no. Kung doble na siya, no, so meaning duwa na siya ka ligid, no. So let's say you have your P1 and your P2. Diba? Mo labay siya. O, trivia na nasad. O, trivia. Kung kali siya, no?
Sa kanang lang, I think daghan man ko na ni. So I think na uban na di pa di na makuha jud ang correct answer, but ang idea lang, no. So moment sa din no. Let's start with moment. Oh, ready na mo ha? Kamay sa dibdib. Oh. You have your P1 here, di ba? Ligid mo na, di ba? Sa likuan. You have your P2. Sa moment, asa makita ang maximum moment? Kung sa duha ka ligid, no? This is your lens span. Ideas lang, ideas. And centered sa duha sa gilid sa tunga. Kinsa pa? Tunga sa P1 o P2, naa sa center sa beam. Kinsa pa? Kinsa pa? Wala na. Calling once, 10 seconds. 2. Moment na. 3. Wala na idea? 4. 5. Ang nakaduol-duol na answer kay si Kuan. Si Cruza. No? Ay, si Lagala din. Cruza lang no? Si Lagala. No? Tunga sa P1 o P2 kay nasa center sa beam. Nasa siya ang ano magkakaduol-duol. So we know that we have your resultant here, no? Natay resultant din no? You have your resultant. So kaning resultant ani, no? So to identify the maximum data, no? To identify in solving the maximum moment in doubly loads or triple loads no kung na gani. We will find first its resultant, no? And we will going to analyze it by each individual load. So meaning the maximum moment of kung doble lugar na load is going to solve it by individual, no? So meaning from your P1, so explain ako, no? For example, your first scenario is that makita din mo, no? Imong kuan is muning center sa kuan beam, diba? So this will be L over 2, then L over 2. So under load P1, no? Under load P1. So pangitawan muning center, kayong tunga din sa resultant of your P1 and your P1, diyan na nimo ibutang, no? First option na then this is your resultant. And of course, this is na din kay P2 diya. So that will be your first option. Second option is under na pug ka sa under the load P2, no? So diyan nimo makita ang maximum moment, tagsaon nimo sila. No? Kung diskumpiyado ka, increment yun, no? Na example imong land kay 1. So imong P1 kay at P1 at 1 kaya moment at P1 2, no? 3, 4, 5, 6 anto mabuang ka, no? So nana kung diskumpiyado ka. Kung sa P2 pod, ang technique ana is makita nimo maximum moment. You have your CL here. If sa gyapon, no, if you have your resultant, resultant din and you have your P2 here. Dayon na din mong center din, no? Center line sa resultant ang P2 as well na kay P1. Okay? So ana siya inana ang pagkuan. So, kinsa na to? Kinsa to ang 1? Gasto na ba kay kuan sa Davao? Nang nabuhi ko dito. Kinsa to si kuan si P8. Lista sa lako si Nestor, si Gakasan, o si Lagala. Or Cruza na lang. Conjugal property, no? So, asa man yatag ni Nestor itong isa na? Upat na lang, no? Kaya na pa isa. So, last. So, center. Napay last. Kuan. Last na. Kamay sa dibdib. Kaya tag na ko ani tagsamog hamok mo. Dagan bi hamok ito. Sige. Kung man to sa moment, no? Mag-solve to understand this one, mag-solve tag problem later. Don't worry, no? Sa tong ko ano, analyze niyo, no? So how about your share? Makita imong maximum share. Where can you find your maximum share? Hello? Madungan pa mo? Ano pa man? Nyo makita ang maximum share kung double na kuan or triple na. Ideas. Hello? Ano pa ba ko? Hello? Walang internet. Pa, sir. Naday ko. How about sa N? What do you mean by N? No? Duha man ni siya. Naman din na N or kanina N? Ideas lang. Kay basin na yun. Ganahan ko sa kuha na.
Yeah, ibalin na akong abrisa din di. No? Ikan Davao pa ingon din di. Ibalin na ako. Wala na? Sa answer, si Kuya Piit ya. Okay na, si Piit na ipa-answer na to, no? Kapoy na sa answer. But man ka, sir. Maraming kaya ng price, no? So, ano natin ang pamadali ta. You can find your maximum share, no? Sa imong kuan. If imong the biggest load, no? It's either P1, P2, is ibutang nimo siya sa support, no? For example, your P1 is the biggest load, no? Imong pagbutangan na is this one, no? P1 and your P2. Ano siya? Ibutang nimo siya sa support. Kung sa kuan, kung ang P2 ang maximum, ibutang nimo ang load, no? Under sa support. Ang load P2 under sa support. Ana siya. So, si Pete, bagya po nag-answer, no? So, siya yung nakadaog. Wala yung Dorian, yun mo, no? Isa ka kahuyan, Dorian. Ako iatag sa inyo. Pero na ako, sa mga siya, makita na ako dito. So, to understand that, no? Let's have an example. Sample ta pa, masabtan na to. Sige. So, sample number 1 is that, no, a truck with axle load 40 or 60, no? So, given, with a base roll of 5 meters, kuan. So, nasa iligid din, no, a truck daw, na din with is 40 and 60, 40 kilonewton. And, pila man 60 kilonewton with a cross span of 5 meters, no? Ligid na siya, 5 meters, no? So, it eventually gusto siya ma-compute na maximum across a 10 meters span na bridge. 10 meters. So, this is 10 meters. This is your center line. This is 5 meters and 5 meters. So, required, given. So, required is going to find the maximum share and moments, no? Vmax and Mmax. So, let's find first the maximum share lang sa mas dali man. So, eventually, saan ito makita ang maximum share? Sa to akong giingon sa inyo. Sa to, kanina pa. Makita imong maximum share if kung asa ang maximum load, no? Ibutang nimo siya sa support. So, this is 60. Dini na to, ibutang atong maximum share, no? Before we find your maximum share, pangitaan sa atong resultant para mas madali na ng tao mag-solve no? So, your resultant here now is just equal to, pila may resultant din? It's 40 plus 60 is just equal to 100. Now, asam na makita nimo ang, this is your resultant, no? R. So, if this is your resultant, asam na makita nimo ang resultant, no? Yung distance sa resultant. So, let's say, this is X, this is 5 minus X. So, pila mo, saan may pag-solve na, ani? No? Sa centered ba? Mag-centered. Sama ninyo. So, you're going to solve that by simply Vergnon's theorem, no? Or the sum of all is the sum of its parts. So, unsa man siya? So, this is 100. So, pwede ka mag-moment din yun. So, moment ka at 40. So, you have your R times X is equal to 60 times 5 minus X. Ano? So, it's just like, we more ka og nag-moment bitaw sa iya, ang na. Hindi naman ka nag-moment. So, you have your Rx, or Vergon sa ikan ba, the sum of its all is the sum. So, muning all, muni ang parts, no? Then, yung moment, wala man kay moment kay, diya man ka nag-moment. So, Rx is equal to 60, sorry. So, Rx, no? R times X times 60 times 5 din, no? Sorry. Wala siya. Plus, kung pa din ka din 40 times 0. Pero 0 kaya diyan man ka nag-movement, no? Variance yun. So, cancel kaya pa na siya. So, your X here, pila mong R, this is 100. So, your X here, pila value sa mong X, this is 303. Di ba? This is 3. So, meaning this is 3 meters. So, this is 3, this is 2. Diyan makita imong resultant. Yung resultant sa duwa, no? So, now, asa yung makita nimong kuan na yun? So, let's find the share na dahil, no? So, makita nimong share is, ibutang na to siya sa kilid ang pinaka-maximum na load. Ibutang na to sa reaction ang pinaka-maximum na load, which is your P2. So, this is your 60. Ano? And this is your resultant. Ano? R2. This is 2 meters and this is 3 meters. So, this is your R1 and R2. No? So, how you to solve that? Sabi siya, moment na summation moment at R1.
is equal to 0. Assumption is counterclockwise. So if this is 2, no? So na technique kanino, so this is 10, no? Mas dali na lang si resultant na natong gamito, no? Kani siya. Hindi na ta magamit og 60 ug 40. Direkta na tato si resultant pa maisa na. So pila kung kani siya 2, pila mabilin din eh. So this is 8, di ba? So from itself, no? R moment ka din eh. So this is negative R8. Moment arm is 8 plus R2 times 10 is equal to 10. Sorry, 0. So your R here is equal to 100. So rekta ko lang ni siya. So pila man mo maximum share dyan which is equal to 80 kilonewton, diba? This is 8 kwan. So your R2 here is equal to 80 kilonewton or your maximum share, no? So this is the answer. V lang eh. How about your R1? Pila may kwan? So summation of forces lang ka. If this is kwan, 80. So pila may din eh. So 20 lang siya. Your R1 here is 20. So kwan man na siya. So ito gani ibalin niyo diya. Yan, ibutang niyo din no para kung di niyo diskumpiyado baka ako ni sila. Ibalin niyo ang 40 paingon din eh. I-solve na sa din ang R2 R1, no? Pila yung maximum share diyan na. So kani imong pinakadako. Di na ta mag-solve, no? Kaya di na maglanis. Mo man na ang kwan yun, ang process. Kung diskumpiyado mo, no problem, no? Ibalin ninyo. Kung di mo sure pa din na din sa tunga, ibutang sa tunga, no? Pila si R1 ug R2. Makuan man ninyo na. Diya man yung makita imong share no sa reaction kay mo man na mo pasaka sa imong kwan, mo react sa imong kwan. Okay? So this is now your final answer. So let's go to your moment. So mag-moment ta. So moment. So first is nakuha naman to si 40 o 60. So we will going to analyze it load by load, no? So first is let's try under load 40 kilonewton, no? So under load 40 kilonewton. So how are we going to solve that? So like I've said, no, ang tunga ni 40 o resultant ibutang na to siya sa tunga sa atong span. So this is now your FBD diagram of this one, no? So naadi atong span which is your center line. So this is our 40, this is 5 meters and this is 5 meters. So nakay-tres din eh. This is 40, di ba? Ay, sorry. So tunga nimo ana, this is 1.5 by 1.5. Ano? So this is your resultant and this is your 40. No? Ano siya? That is now your your 40. So next is kung kunin siya, this is 1.5 and this is also 1.5 and you have your extension here na 2 meters which is 60 kilonewton, no? Now be careful din mo no. Since this is 1.5 and this is 2, so meaning wa pa nahulog ang 60, di ba? So napa siya na span. So there are problems na mahulog ang 60, no? Hala, nahulog. No? So there is another case sana, no? So kung nahulog na ang 60, idirekta na ninyo, so mahimo na siya og kung mahulog na si 60, may tabuan na siya, may ma-consider na siya as singular load. So meaning, yung 40, ibutang na dito sa tunga. So ano, no? So I'll just give you na quiz, ano, no, na kuan. Pama-intellectualize niyo. So ano. So this is your, this is your R2, no? Diba? So R2. This is your R1 man R1 and R2. So let's solve the maximum moment. Excuse me, kahit lang. Bangga sa mga istorya. Okay, sige, sorry. Sige. So, let's now start, no? So, under load 40, so, di naman na underload, so di na ta mag-cut.
So, ano siya? So, what will happen to your FPD diagram? So, let's find. So, if this is 1.5, pila na bilin din eh. If this is 5, this is 3.5, di ba? 3.5. So, may tabuan na siya. Under load, kuhan man ta, R1. This is your cut section. So, ano siya? This is your moment at 40, no? Under the load 40. So, muna itong pangitaon, no? 3.5. But before that, we will find your R1. So, how are we going to do that? So, summation moment na at R2, di ba? Moment at R2 is equal to 0. So, what are the forces that act? If your R1 times 10, sorry, na 0 man eh, times 10, sinot ko. Yamat na. So, R1 times 10, ano, is equal to, pwede na to gamiton si 60 and 40, pero much better if, kuha na lang siya dito, no? Ang resultant na lang dito. So, your resultant here is 100 times pila may distance ani. So, you have your 5, kung 5 ni siya, minus the 1.5, di ba? So, your R1 here is equal to, calculator, 5 times minus 1.5, 3.5, you have your 35 kilonewton, diba? So, if this is 35 kilonewton, I can get already my moment under the load 40, no? So, your moment under the load 40, no, is equal to, moment arm na, 3.5 times 35. So, you have your moment first, no, at under 40 load is equal to 3.5 times 35, which is equal to 122.5 kilonewton, 122.5 kilonewton meter. Sana siya. So, this is not yet your final answer because atong gi-analyze yan is under the load 40. So, let's try it under the load 60, no? So, ano na siya. So, memorize sila sa ninyo, no? 122.5 na, saan, wala na akong kuan. 122.5 na kuan. Memorize lang ninyo ni. So, under the load 60, so, erase lang na ako, no? Sorry, kayo, para ninyo. So, under the load 60 na punta. So, same process is pangitaon na to, ibutang na to ang tunga sa resultant and the under the load sa 60. And let's compute it. Mag-cut ta dito kung asa ta nag-load, no? Which is the 60. So, under the load 60, yun na punta, no? Try na to na siya. Trial and error man na siya. So, you have your moment here. You have your center line. You have 5 meters and 5 meters. Na siya, no? So, you have your 3 kuha siya, no? So, ganina, 2 naman siya. This is now, this is your 60 and this is your resultant. And this is 1 meter man eh. So, this is 1 meter and 1 meter and padulong din eh, pilay, kuha niya, 3. 3 ni, no? Padulong sa 40. Diba? So, 3 plus 1, 4. So, napa siya, no? So, wala pa naulog ang 40. So, meaning, okay pa ni siya na beam. No? So, wala pa na nakuan. Like I've said, if mahulog ay ang isa, rekta na under the load 60, ibutang na siya sa tunga dito. Sa, may mo na siya singular moving load na siya, no? So, you have your R1 and R2. So, pangitaon na to si Kuan, under the load 60, kaniya itong ikat. So, diniya sa tapakita. Pwede ka po dito napakita, no? Pero, masyada na inani na lang pa. R2 ratong ibasihan, no? Si R2 ratong pangitaon. So, R2, kani siya. So, this is your R2. And this is your load 60, di ba? Niya itong nagkuan. So, you have your moment here. Moment 60. Pwede ka po din niyo, inyong kuan. Pero duwa inyong kuan lang ani. Yung R1, your resultant, and your imong 40, no? Imong 40, imong resultant and your R1, no? So, ayun na ako na kuan, no? Padikitso na. So, pa-is ang answer na, no? If you're going to find the maximum moment. Pero duwa naman nakakuan. Sige. So, to find the R2, saan man? So, mag-moment ka sa summation moment at R1 is equal to 0. So, you have your R1, bigla mong R1, 0 gani. So, you have your R2 times moment arm, 10. So, kanina lagyan po na itong pangikuan, no, gamiton para kuan. So, if this is 5, so pila ni siya din eh. It's 4, di ba? Kaya 1 man ni minus. So, it's equal to 100 times 4. So, your R2 here is equal to, pila man eh. 100 times 4, 400, 40 kilonewton, right? Sakto, dili.
So your R2 here is 40 kilonewton. Ano siya? Okay. So this is 40 kilonewton. Erase ko na lang ni siya. 40 kilonewton. So pila man ni siya? So if this is, di man ko nag-cut, this is 60. This is 1. So ang nabili na lang is 4. So my moment under the load 60 is equal to 4 times 40. So what is your answer here? Which is 160 kilonewton meter. So this is the under the load 60. So kato ganina pila ito 1225 man to no. Under the load 40 is equal to 122.5 kilonewton meter. So this is now my final answer. So inani makita no, inani ang plaster makita imong maximum moment sa kanina beam. Inani ang plaster sa ligid. I-try ninyo kung diskumpiyado nyo, isibog ninyo ang kuan kay resultant ibutang sa tunga, yan na sa sinta. Pila yung maximum moment, no? Ang kuan na makita nyo. I-share, ikuan pa dyan ninyo na, no? Di ba makuan, ipangitawan pa dyan nyo na ang share, imuha pa dyan og share moment na gaman na. So, kani siya makita ang kanang maximum moment. Ano siya? Okay? So, nana ang methodology. So, questions, clarifications muna. Na may pangutana. So, kato ganun ang answer, 80 and this one, 160. Questions and clarifications? Na pa ba yung mga pangutana? Wala may pangutana, wala. Wala ko yung na. Wala na, sir. Wala, so far no, sige. Okay pa maga mo? Okay pa, sir. Okay pa, so alright, no? Sige. Okay. Okay pa sa alright? Like I've said, no, pa no, kung di ninyo ibutang, kani-kani siya na analyze ninyo. I-consider lang yung resultant and your R1. Or kung para sa answer, 160 na gapon. Sige. Be, na pa ba? So let's try another question na sample na what if mahulog na, no? Yung mga butang na, unsa may tabo if nahulog na siya. Diba? So, dapat ang mo tawang yung ganyan ba if nahulog na ligid, no? Nahulog na siya sa imo, unsa mo reaction? Manhid pagyapon ka or kuan. Di ba sa may nga kaya sa may gapaasa dia. Si kuan gamali paasa man na siya. Si sa gapangit. Sa kay mangita kong problem na mahulog ani. May nahulog na problem. Mulay ganahan mahulog. So ay sa lang kay mag-CR sa ko. Break time sa break time. Try to kan intellectualize mangita sa ko. So okay. Kuan na intellectualize na kuan na ninyo. Na absorb na ninyo ang ideas. Sige no? So okay. Erase na sana ako. So, nani question na. So, another, no? Try nato na mahulog na. May mga butang na mahulog. Dapat na tayo solusyonan nato, no? Napay uban na mahulog. Pagdaan na nimo. No? Hay, sana si Kwan Piit. Uff. Tawa ka si Gamalio. Sige. So, question. So far, so good pa ba? Okay pa ba? Na may mga po na? Nakasunod ka ba? Na paglilibog? Ay, paglilibog. Lain man. Okay raman, sir. Ay, na paglilibog. Kilahin na tawag na. Confusion. You know?
Questions or Sir. clarification? Okay pa, no? Sige. Padayon ta, no? Sige, napit naman na yung 30. Last problem. So, same na yapon, no? Yapon siya ko ang track, na siya track, na siya one. Kuan din eh. So, a track weigh, lahi po diyo. A track weigh 3,000 pounds with a steel base 9 feet. Carries 1/8 of its own rear wheels, no? Siya yung likod. Dayon, compute the maximum. So, nano siya ligid din nino na kuan. Na truck man daw ni truck. Nagamay daw ni isa kay truck man ni sa mga loader man eh. Ano? Muna yung rear, so sa likod. Muna yung front, no? Ana din siya, a truck weigh 3,000 pounds. So, 3,000 pounds daw ang yung resultant, no? So, imong kwan din eh, imong carry sa 1/8 din iyang rear. So, kanina likod, no? Yung rear ani is likod, 1/8. So, mathematically, pila imong front, no? Kung kuan. Mas kuan day, bali din eh. When ako na 1 kuan, 1 2. Diba? Wala siya. So, listed ko na nino, 1/8. Wala given na kuan. Let's compute the maximum moment. With a wave, 9 feet din 9 feet. Tingnan sa kung may kuan. Y distance, no? 9 feet siya, then compute din mo siya kung certain moment when crossing a 16 feet span na bridge, no? 16 feet na siya. So, rekta ko na niya, this is 1/8, this is 1/2, no? So, pila man ni siya din eh. Let's say this is your X, 4.5. and this is Wait. Dili kuan, man day patas. dili kan. This la patas no, this la symmetrical. So, how are we going to solve that? Same ganina, no? So, summation nga ba ito? So, this is your resultant, Rx, is equal to 0. Naka nag-moment din eh. So, this is 2 times 9. So, your R here is 3,000, di ba? So, what is the value of your X, no? Pila yung value sa mong X? X na gani. Lagi ako lagi na value. Pila yung distansya niya? Parang 3.6, sakto ba? Bites ka, sir. 3.6, sakto, no? Sure mo ba? Basin save ko. Porkit may istorya ko. 3.6, sir. Ano, para sure. Kasi gatubag-tubag Gomez, ne? Jumari ito, gatubag ba? Yes, sir. Kailangan kung ba mo ni tayo ng one kaya na inyong kuan ba? One man show kuan. At least kuan. 3.6. Ikaw, so, Gomez 3.6. Sige. Balag pildi ka sa dula. At least, daog ka sa kuan. Magkita ta sa phone, di ba? Ay, ikaw di si Gomez na eh. Sir, ako to. Katong sigkaon. Diba? Dili na sigkuan. Participate sigkaon na joke. Katong sigkaon na ka-participate. May engineer ka po, madumduman di ka. 3.6. So, kung 3.6 ni siya, so pila man ni Jomari? 3.6 ni, pila man din eh. So, 3.6 minus 9, which is 5.4. 5.4, di ba? Sakto. So, 5.4. So, let's solve first ang required na ni Sherman, no? Kamo ba kanina, di na ako magkuano. Makita ang maximum share. Diba kung asa ang pinakalako load, ipidpid nimo siya sa imong support. Sa So, support. let's say, sakto, no? So, asa may pinakalako? Kani ba 1/8. So, imong cluster ani sa imong load is na siya. So, na imong kuan din 1/8 na imong kuan din imong resultant which is 3.6, 3,000. This is 3.6. Then, din sa imong 1.2, no? This is 5.4, no? So, pila may kunin mo? This is your R1 and R2. So, pangitawon lang ako si R1, no? Hindi man makita ang kuan. So, summation moment, no? Summation moment at R2 is equal to 0. So, the first is dito lang ko sa kuan. Sa resultant, your R1 here times 9 man 16, sorry. R1 times 16 is equal to the resultant, which is 3,000 minus 16 minus pila man 3.6, di ba? 3.6. So, my R1 here is equal to pila daw, Jomari? Jomari, pasok! Kamulo pa ko kasulat, sir. Sulat pa ka kumali. Na 16 minus 3.6. No, na.
3.6 ba lagi ito tuloy. Pila siya? Kamo, pila yan siya dia? Sinaid ko an. Ay, self de ko no. This is only kuan dia. 14 feet. Sorry. 14 feet today siya ang bridge na sayop ko. So this is 14. So pila R1? Ah, tura. Sakto kay 234 228 7. 0.7 kana na okay na. Imong maximum is 228 2,228 sorry 2,228 no 228 57, sir. 57 kilometers sa siya pounds ni no pounds. So this is your R1. So this is also your maximum moment if 2,000 ni siya ni 3,000 man so imong R2 ani is kuan mga 800 di ba nalakapin dili mga 700 so this is now also your maximum share no so na kayo kuan answer so 10 so try kung diskumpiyado mo ibalin ning R2 dinhi ana no ibalin ninyo ang kuan para kung diskumpiyado jud mo sa tawag ni answer para dili mo magkuan sige so muna siya no so 1-0 na very easy. How about the moment no so let's try under the load Kwanta, under the load, unsa taon na sa rear, no? Sa likod, sa under the load rear, which is equal to your, sa inyong kuan, sa imong likod, no? Kaning under the load, 1,800 na lang, no? Under the load, 1,800, no? Na siya. So, you have your center line here. So, tungaan na, you have your 7 feet and 7 feet. So, 7 feet and 7 feet. So, since you have one here, yung 1.8. So, tunga sa 3.6 o 3.6, pila man? 1.8, di ba? So, your, tunga na siya, this is your 1.8. 1.8 ni din eh, then 1.8 ni din na. So, this is the 100, 800, the 3,000, plus 5.4, no? The 5.4. This is 1, 2, no? This is 1,200. So, let's check, no? If mahulog ba ning kuan, no? So, 1.8 plus 5.4. So, nahulog, no? Like 7.2 din is gikan din, no? Ingon dyan na, that is supposed to be 7. So, nahulog, no? Ala, nahulog, lug. So, this is now your 1,200. So, in this case, what will happen in this case? So, since nahulog na siya, this is not already considered, no? Wala na siya. So, mahimo na siya og singular load na lang. So, since the singular load na siya, what you're going to do is, ibutang na siya sa tunga, no? Yung 1.8. Yan na siya, 1,800. So, kung extend mo na kay dala naman na dyan na, di ba? Dala na niya, di na siya part sa bridge. So, nanay mong ligid din sa isa, no? Which is the 1,200. Na dyan na. Kay, ang nag-carry na ni is the load na din sa dalan, dili na sa bridge. So, most likely, ang nag-carry na is your imong 1,800 sa bridge ka, no? Kaling 1,800. So, same. So, what is now your maximum moment? Kung diya ka nagkuan. So, you have your R1 and R2. Kita ko ba? 7.2, sir. Or 7 lang. Kaya ba Say 4? 7 lang. 7 ni. Dili, kani man siya 7.2. Dili, 7 lang. Center line man ni siya. This is 7, this is 7. 7.2 yung gibutang, sir. Ay, 7.2 kay kani siya din 1.8 paingon kay supposed to be 7 feet, di ba? 7 feet. Kaning 1.2 din yang kanina mabidan gibutang nako. This is your resultant and this is your rear load, di ba? Gibutang nako sa tunga. So pila yang extend din di ba? 7.2 kay nakay 1.8 plus 5.4. So gikan sa tunga paingon sa 1.2 nakay 7.2. Meaning wala na siya sulod sa bridge, wala na sa tunod sa span. So bantog nahulog na siya so gi-extend so
Naitabo man, nahulog naman ni siya, di na siya labot sa bridge. So, ang itabo, singular load na lang siya, 1.8 na lang. Bilikan ko na lang sige, sa tunga na yan. Sige. So, pila may answer ni? So, pila R1 nimo, symmetrical naman ni. So, your R1 here is equal to R1. Pila R1 nimo? Ay, symmetrical naman ni. R2 is still 900, di ba? So, moment under the load 1,800 is equal to 900 times 7. Di ba? Is equal to 6,300 pounds feet. Sakto, dili, di ba? Now, so, is this your final answer? No, not yet, no? So, try na to ni under sa 1.8. So, yung kuan is 6,300. Okay? So, next, no? Under the load, so, memorize lang ninyo no? 6,300. Erase lang na ako ni. So, let's try under the load 1,200, no? Kapit na tayong 30. Kapit na. 1,200. So, same with it, no? Name na to diya. Kung basi na nahulog, wala nahulog, no? So, center line, this is 7 feet, 7 feet. So, 5.4 divided by 2, 5.4 divided by 2, this is 2.7, no? 2.7, 2.7, this is now your resultant, and this is now your 1/8, no? Try natin, no? Kung nahulog ba? 3.6. 2.7, dinila din mong 1,200. So, by 2.7, kanina siya na part, no? 2.7 plus 3.6, nahulog, wala. Dili ka, no? 6.3 ray ang kalabasan. So, meaning, wala kang nahulog ni na kwan. So, same with the scenario, no? Kung dini ka, this is your R1, and this is your R2. Let's solve the, the R2, no? So that kung dini ta mag-cut, kung dini naman mag-cut under the load ko, no? R2. This is your R2, and this is your load under 1,200. Dini ka nag-cut. So, pila man siya na span, no? So, pila man siya na span. So, that is 7 minus 2.7. Diba? Kanina siya, pila man na span na lang, oh. 7 minus 2.7 is equal to 4.3. So, this is 4.3, no? So, to find the moment, no? Moment at 1, 2, is just equal to 4.3 times R2. So, what is your R2? So, first, summation of moment na din eh. Summation moment at R1 is equal to 0. Assumption positive is equal to clockwise. So, dekta na lang na ako ni. So, kung saan ko man eh, sa R1, pila man ni siya gikan din eh, paingon din eh. Hindi na 3.6 sa akin. Napa na siya something there. There na yun. Kaya ba siya? Ano na lang nila 2.7. So, R1 ni mo. So, that will be R, which is your R is 3,000 times 7 minus 2.7. Di ba? Kaya di naman ko nag-start. 2.7. 7 man na siya. Minus yung 2.7 is equal to your R2 times 14. So, what is your R2 here? Sir, pwede pataas gamay, sir. Oh, sorry. Ana. Pataas kamay. Kana, makita ka. So, from 3,000, yan siya, ikuha na ko ito ba. Gano'n kami siya. So, kanina R2, di naman ko nag-moment to. Resultant lang akong gamit. Hindi na ako magamit to si 1.8 pa dito. So, na. So, from 1,000, 7 man siya din eh. So, gi-minus ako 2.7 sa gikan sa tunga. 7 minus 2.7 muna siya yung moment. So, equal to R2 times the span na yun, 14. So, muna siya. So, your R2 there is 3,000 minus 7 minus 2.7 divided by 14. This is 921. Sakto, Gomez? 428, no? 429, no? Pounds. So, muna siya. So, rekta ko lang na dya. So, this is equal to 4.3 times 921.429 pounds. So, what is my final answer? Your moment at 1, 2, no? Under the load 1, 2 is just equal to times 4.3, 3,962.14 962.14. pounds point up times feet, no? So, this is now your final answer, no? Kisa man ako 60 ay sayop day. Kani the answer day. Final answer is the 6,300. Kani siya ang maximum moment, no? Makuan. So in design kani mo gamiton, no? Dili kani. Kung kani imong kuan ni gamay ra man kay imong beam day ana, no? Imong I-beam ana. Ana. So kisa ba engineer ana nahugno man lagi, no? Labay imong sakyanan. Kay labay ning truckload. Nahugno lang kalit.
Yan na mag-GG na nun ta. So, kasi may nag-adjust na si Gomez, no? Ay, si Gomez. Yung ano. So, ano siya. So, this is now your final answer of this problem. Okay? Okay, so far, question, clarifications. So, pa may pangutana? Kung under 1.8, under sa load 1.8, sir, bang ano, gali na 900 ning kuan, sir. No, 900. So, 900 siya kay, nga naman, basta lang. Isa may erase ako. Erase na ako para ma-explain ako ito. Okay ra? Ikuha na ninyo, isulat na. Miga, di ta miga nga naman, basta lang. So, what will happen sa imong kanjod? Si padakuon na ako. Muli si bridge, no? Hanap ng mga bridge, oh. Okay. Naman siya. Ay, mga ruler dyan, no? Mag siya, rule pin din na dyan, pikas. Naman na siya. Ay, lapat level. So, from the center line, maming center line, no? This is 7 feet, 7 feet. Ano nga no, si 1.8 na kuha man siya. Kaya atong ibutang is, nagibutang man nato si under the load 1.8, no? 1.8. Ang tungaan eh, this is your center line. And this is your, tunga sa resulta, this is 1.8 by 1.8, di ba? So, this is now your 1,800. I-recap lang na ako Then, kanina din siya 3,000. Di ba? So, this is 3,000. This is 1.8. So, imong ligid, next din ligid kay 5.4 man na siya. Napa din nyo. Yan, makita. Sulod na siya sa dalan, no? 1,200. Ay, 2,000 man na. 1,200. So, this is 1.8. So, this is 5.4. Kaya ang kanina siya dapat is, kanina siya, no? It's only 7 feet, di ba? Then, kanina din siya, gilahos na din siya, siya na, 1.8 plus 5.4. 7.2. Or 7.2, no? Maso ganina, 7.2. So, wala na siya labot, no? So, meaning, imong 200 ani, kaning 1.2, is not already considered under the load span of your bridge, no? So, main mo ani, what will happen kay, ang nag-carry naman ng 1.2, di naman sa bridge, naman sa dalan, naimo na ni siya single load, di ba? Moving load, kato ganina. So, since sa single moving load, asa yung makita ang shear and moment, maximum moment, it's nasa tunga. Butang na ko lang siya sa tunga, di ba? Bantog na 1.8 na siya, no? 1,800. Nagets niyo na? This is 7 feet, 7 feet. So, kaya na ko shear and moment, no? So, since this is symmetrical man, 1.8, so that's why this is 900 and this is 900. Di ba? Nagets? Yes. So, siya saka nini, saka ko nini, 7,900. Then, pag-abot nini, naog din ko nini negative 900, di ba? So, ano na yung share moment ay yung moment, pila may area ani, this is 7 times 900. So, ano na siya? 600. Di ba? Pila man siya area ani, this is 900 times 7. So, this is 6,300. Di ba? Muna na siya yung area na. So, muna na siya yung moment diagram if under the load ana. Okay? Yes, sir. Samtan ba? Okay Yes, ba sir. to? Okay ka, no? Sige. So, any questions, clarification? Manata, last topic na din to. Parang kailan lang, no? Pero magbakasyon sa ako, no? Magtrabaho, well, bakasyon. Topic magatag lang kong quiz next week, 19. So, make your Friday as your study holiday. And balik ako, sorry, magklase. Tawag gani? Mag-quiz. Then after that one, pag 23 siguro, pag 27, 23, it's either 23 or either way lang, mag-klase sa 23 or 27. Dayon, last quiz, dayon sa 30. Or maybe Tuesday, May 4. Pero gusto ko May 4, kasi mo gusto mag-finals. May 8 naman tataman. Pwede pa to sa May 7? May 7, no? Last topic naman one day naman ang kuan. Kamo, kasi yung gusto? Gusto mo delay? May 8 naman or gusto mo kasi gusto yung finals pa maka-schedule ko. Hello? Ako budoy. Jo Marie. Hello?
Sir, sa Ikaw, 19 sir, ka number. na, sir, no? Sa 20 na, ayaw, dito mag-meet sa 9, kwan. 20 ESC, day. kwan. 20 quiz ta regarding ano na topic. Kanira ang share and movement of moving loads. Balik-balik ka na, no? Dahil sa 23, maybe or either 27, mag-discuss ko o kuan. Mag-discuss ko o it's either 23 or 27, mag-discuss ko o kuan sa tawan ni. Katong last topic na to, then sa May 4 dayon, mag-quiz ta din. Pwede May 8 kuan, mag-final ta. Pero gusto na ako na ani na week kani bitang May 3 to 8 finals na ta diyan na. So most likely April 3rd mo taong ingon kay kanasa yung gusto mag-finals. After ani na kuan, gusto mo na delay ni siya na kuan? Delay ni siya na finals or within the finals week? Kaning 3 to 8 na. Pero your kuan na, don't forget that your final exam will be comprehensive. Multiple choice yapon. Prepare sa statics. So, kaya sa inyong gusto, mag-delay exam mo, final exam, or kuan pa maka-study dyan mo bulto, or okay na sir, 3 to 8 na. What do you want? Wala man. Or, kaya lang no, sige lang. Kung, One topic na lang man sir pag umanani no. one topic na lang. Isa na lang ka topic. Within the week mo, siguro, sir. Within the week na lang. Sige, kay pag 16, study holiday nyo, 20, mag-quiz ta, 23, 27, mag-discuss, 30 na rin dito mag-quiz. O pwede ka pa 23, mag-discuss. 20 ko na rin, 2 days na study, okay na na. Ay, sir, 2 days yes, siguro po balik sa GC para makabala sa upo. Lagi, basta nang uban pa no. Kaya ko na lang. Kaya sa finals, kung finals, jack up na to, dagan mo, kung may 3 to 8 inyong finals gusto, na part na magkuhan yun mo, kanang tasin yung, gamay rin yung study holiday, pero kung after sa kuhan, makapapera din mo, kung kuhan. Kamu lang bahala kung ganun sa, magkuhan mo ko. Mag-agad ko sa inyo ang kuhan. Actually, last topic naman lang ta. Pwede lang ako mag-quiz kang Friday, pwede mo mag-quiz, pero gusto ko mag-study holiday lang sa inyo. Kaya nasa pila ka lagi. O pwede mo yapon, bilhin ko quiz. Gusto mo mag-quiz na sa Friday? Hello? Topic is this one. Wala man nagkuhan, no? Basta di na mag-quiz lagi sa Tuesday na pataas na ang kuhan. Sige, no? Ay, sir, lagi. Tuesday na para kuhan-kuhan. O, pull lang sa GC, no, regarding sa finals, pa makakuhan ko. Unsa yung gusto kalasan yung designated date dun sa finals. It's May 8. Okay man yung 3 to 8, no? Kaya ikuha man yung finals week. So, pwede 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pwede ka po 10 to 14, no? So, May 3, 4, 5, 6, 7, 7 or 10, 11, 12, 13, 14. Ano, pag sabalo kay tig-inom na ninyo, no? So, ana ka. Sige, pamakabulto mo. So, since it's 20, if you have question, kindly ask me na lang. If none, much better. So, final, your quiz will be next week, Tuesday na. So, finals, ang group na lang sa kuan. Gayon, mag-check papel, sige lang. And, of course, no, last lang, no, regarding sa inyong final project, na may final project, which is safe with the final project of your ESC19, no? Kasi itong, kita nakalumdom sa project ninyo. Katong notes lang, no? Notes ninyo sa kuan. You're going to send me a PDF file of your notes, no? Scan notes or scan lang, masyada na PDF file lang, ha? Ayaw i-JPEG. Kung JPEG, i-convert. Kabalo na mo. Sure ko, kabalo mo na sana pag-convert, no? I-compile in PDF form para limited ito naman. So, it's about notes, no? For your strength of materials na topic ang discuss. I-write lang din niyo. So, kung gusto niyo i-write tong kuan, i-write yung mga quizzes, ibutang ninyo, much better, ano, as much as possible, na lang every topic na alam mo yung notes, no? More may kaya you can use this even in the upper years, no? Kung namoy kuan, kung yung gusto review. And of course, review ninyo, no? Mag-engineer mo sunod, puhon. So, magamit ninyo. And of course, ako na part pod, na ako yung mga, mamili ako yung pinakatsadag agi, so na ako yung lesson plan for the next school year. Na lang. So, kuan siya, win-win situation. Ano siya. Sige, compilation na, yap. Of course, finals na. Dito na sa last
A week after your finals, sana kaya po na. Last na po ng kuan. Don't worry about kuan. At least lang nakakuan mo. Nakahimo mo. No? So, di man ko magan ba, ang akong kuan na scoring naman ako na is topic number 1 na. Aka wala. Okay. Topic number 2 na. Mangita man ko pinaka-tsadag agi diya. Kaya muna akong i-save for my kuan. As long as na kung na miss lang, na may miss na topic, kana no reduction lang na. Wala lang torsion din na notes nimo. Aman. Na. Sana siya. So, palag pangit or tsada gagi, basta na lang kay notes, no? Magamit na niyo, swear me, no? Ma-appreciate na nimo la. Sa ito akong notes, no? Then, nakasala pa yung PDF, pwede kayo butang cellphone, di ba? Yan, scan na dayon. Wala siya. Sige. Questions, clarifications, no? Ba? Wala pa? Wala na. None na, sir, no? So, if wala, thank you so much, no? Thanks sa inyong subaybay. Ay, of course, sa inyong kuan, i-JC na lang na to, ni. Kung sa inyong gusto, P8, Nestor, Gakasan, ug Lagala, sa inyong kuan. Sa Davao. Tagaan tamog ba to sa Davao? Pwede ka. Kamo na bahala. So, kindly kuan na lang. And, mode of kuan, no? Kaya sa una, sana ito sa una, no? Kay every quiz na may pa t-shirt. Bigyan ng t-shirt. Karon kay bigyan ng something sa Davao. Wala na akong makuan. Okay? So, kamo na magbuot no. Chati lang ko, sir. Diyan, hindi na, sir. Wala ko muna naan. I-group ko na. I-appeal na sa kuan. I-appeal na sa... Wala, di ko kaltog samal. I-appeal na niyo sa GC, no? Price. Sige. Wala dito. Sige. If none, so, thank you so much, no? If you have questions, kay ask na lang me through group chat. And kung wala, pwede na. So, thank you so much and good evening. Thank you, sir. Yes, sir. Bye-bye, Yes, sir. sir.